अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर चौथे पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। आयत नंबर 110 से आयत नंबर 120 तक सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की इस्लाह के लिए पैदा किया गया है। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत बेहतर होता, अगरचे उनमें से कुछ लोग मोमिन भी हैं लेकिन उनमें से अक्सर फासिक ही हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। और तुम्हें हल्की सी तकलीफ़ के सिवा हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से मदद भी नहीं मिलेगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। वो जहाँ कहीं भी पाए गए उन पर ज़िल्लत ही मुसल्लत थी, इल्ला ये कि वो अल्लाह की या लोगों की पनाह में थे और वो अल्लाह की तरफ से गज़ब के हक़दार ठहरे और उन पर मुहताजी मुसल्लत कर दी गई। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे, और इस वजह से भी कि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताब उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यसजुदून। तमाम अहले किताब बराबर नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक जमात ऐसी भी है जो हक़ पर कायम है। वो रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं और उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नेकी के कामों में जल्दी करते हैं, और वही लोग नेक हैं और वही लोग सालिह हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। और वो जो भी नेकी करेंगे तो उससे हरगिज़ महरूम नहीं किए जाएंगे, और अल्लाह ताला परहेज़गारों को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्अन व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह के मुकाबले में न तो उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और न ही उनकी औलाद, और वही दोज़खी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्स क़ौमिन ज़लमू अनफ़ुसहुम फ़अहलकत वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफ़ुसहुम यज़लिमून। दुनिया की ज़िंदगी में वो जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल हवा की सी है जिसमें सख्त सर्दी हो। वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो वो उसे तबाह कर डाले, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम ख़बाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। ए ईमान वालो, तुम अपने लोगों के सिवा दूसरों को दिली दोस्त यानी राजदार न बनाओ। वो तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं कि तुम तकलीफ़ में पड़ जाओ। यकीनन उनके मुँहों से बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका, जो कीने उनके सीने में मख्फ़ी हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ बयान कर दी है, अब अगर तुम अक़ल रखते हो। हा अंतुम हाउलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्ली व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़ कुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ख़बरदार, तुम लोग उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हो। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब तन्हा होते हैं तुम्हारे खिलाफ गुस्से में अपनी अंगुलियां काटते हैं। कह दीजिए बदबख्तों, तुम अपने गुस्से ही में मर जाओ, बेशक अल्लाह सीनों की बातों से खूब वाकिफ़ है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैय्या इन्नल्लाहा बिमा यअमलून मुहीत। अगर तुम्हें कोई भलाई यानी खुशहाली पहुँचे तो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई यानी मुसीबत पहुँचे तो उस पर खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो उनकी तदबीर यानी चाल तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बेशक
وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، چوتھے پارے کے اندر تیسری رکوع میں ہم نے 11 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 120 تک۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت بہترین کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے لیے آئی ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے۔ اگر یہ قوم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرے گی تو کیا بہترین کا تمغہ ان کو ملے گا؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ اس لیے طاقت بھر ہر ایک کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی حالت کیا ہے، کیسے ہیں وہ لوگ۔ کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر برے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیا یہودیوں کے بارے میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، آیت نمبر 112، کہ ذلت اور مسکنت یہودیوں پر ڈال دی گئی ہے، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے نام پر ان پر رحم کر دے یا لوگوں کے رحم و کرم پر وہ رہیں۔ آج اسرائیل نام سے جو حکومت قائم ہے فلسطین کے اندر، وہ لوگوں کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، سب اس کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہیلپ کرنا بند کر دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہودی لوگ کامیاب ہیں، تو ہے اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، آیت نمبر 117 میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ ہاں ظاہری طور پر دوست بنا سکتے ہیں، بھائی کاروبار کا دوست ہے، بیٹھنے کا دوست ہے، لین دین کا دوست ہے، ویسے دوست ہے، لیکن اسلامی جو رازداری ہے اس کے بارے میں دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ اس میں یہ کیا ہے کہ تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ تمہاری تباہی کے لیے کافر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دشمنی جو ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہے، بغاوت ہے، دل کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے، اور وہ بہت بری چیز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے دشمن لوگ ہیں، ظاہری طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی موقع ملتا ہے کھول کے بول دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلامی رازدار مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، منافقوں کی مثال دی گئی ہے کہ منافق لوگ کو جب اچھا ملتا ہے تو وہ سب صحیح، لیکن جہاں غلط ہو گیا تو بولتے ہیں ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور جب وہ اپنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو منافقوں کی حالت ایسی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اچھی چیز ملے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کی زندگی اختیار کرنی ہے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالی ہم لوگ کو متقی پرہیزگار بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔